त्रिपुरा के खोवाई जिले में मुख्यमंत्री निरामय आरोग्य अभियान यानी कि MNAA के दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। इसी सिलसिले में 14 जुलाई 2026 को सुबह 11:30 पर डीएम और कलेक्टर कार्यालय के न्यू कॉन्फ्रेंस हॉल में एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस उच्च स्तरीय बैठक में खोवाई जिले के जिला अधिकारी रजत पंत और खोवाई जिला परिषद की सभाधिपति अर्पणा सिंह रॉय महोदया मुख्य रूप से उपस्थित रही। इस दौरान अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को आम जनता के बेहद करीब ले जाना है। आगामी 14 कार्य दिवसों तक चलने वाले इस अभियान के तहत जिले के दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक सटीक इलाज और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाएगी। बैठक के दौरान खुद डीएम और सभाधिपति ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर तैयारियों की समीक्षा की। त्रिपुरा से मिथुन चक्रवर्ती की रिपोर्ट। যে আমরা আজকে যে শিডিউল দেখতে পেলাম সেখানে আমাদের সেই ব্লকগুলিতে দুটো করে আমাদের সেই পরীক্ষা কেন্দ্র হবে। সেগুলিতে উচ্চ রক্তচাপ শনাক্তকরণ হবে, যেটা জানতে পারলাম। ডায়াবেটিস পরীক্ষা হবে এবং চিকিৎসা হবে। অবশেষে ক্যান্সারের প্রাথমিক স্ক্রিনিং হবে। সেই ক্যান্সারটা মুখে হতে পারে, স্তনে হতে পারে, জরায়ুর মুখেও হতে পারে সেই ক্যান্সারটা। তো আমরা এখানে আপনারা যারা স্বাস্থ্য বিভাগের বিভিন্ন আধিকারিক আছেন, যারা এর সঙ্গে জড়িত, আপনাদের সেখানটায় লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ স্বাস্থ্যটা একটা সেনসিটিভ বিষয়, সেটা আপনারা যতটুকু বুঝতে পারবেন সেটা আমরা ততটা বুঝতে পারবো না। স্ট্রোক প্রতিরোধে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ করা হবে।